سلام طنها لي أنا لما عند فيديونا دما أو زعلت زي أو زمحورة ميديا أزار ربتي خوينهم زعل فيديوهاتن كالوت أنا ويا حدش تحوريتاتن حرب مخان كنكاتل حيزلكم قريبا يهو أصوار تقنيلو ثلاثة معلت بتقطعتالي تمالي مالن بقدميون بعفر مبرهتن داتفه أصوار تقنيلو كور بريزيدنت إسياس أفورك تمالي أجد أسجلتن ركواتن جرباتن كم زكاده መንግስቲ ኤርትራ ምስ ወሰንትን ኣገደስትን ስትራቴጂካውያን ሓይላት ሃገራት ዓለም ጽምዶን ርክባትን የካይዳሎ ምስ ናይ ዓፋር ፖሊስ እናተሓባበሩ ብናይ ጅቡቲ መንገዲ ኣጽዋርና ኣተው ቀንዮም ከኣቱ ዝቐነዮ ኣጽዋራት ብሹም ደረጃ ብግልጺ ኣይተፈለጡን ብጸልማት ስለዝእትውዎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ወልቃይት ናተይ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ይብላሉ زياتو من كالوتن ناي زعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال يونيسدك عبيتي نا channel زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب ندغوركم جمروا نقصل شمباركس فتوات خطتلتي كمتو مدب خننا بوزلو معلت زي كم زوص حوريتا اندهر دا خوينو منغست بلصقنا او زح ساعات بوغن عفار مبراتي انداطفا بزح زولو اصوارات يئتو مهلاو እንዳተገለጸ ይርከብ እዞም አጽዋራት ዚአቶም ድማ ንብርክት ዘሉ መዓልትታት ወይ ከዓ ሰሙናት ክጓዓዙ ከም ዝቆነዩ እንዳተሓበረ ይርከብ እሽማርከስ ፍቷት ተኸታተልቲ ቅድም ገለ መሃልና እስቲ ቪዲዮሱ ተኸታተልና እንመለስ ኢትዮጵያ ልክ ዓፍት መግለጽ ናይ ህወሓትን ተንካልኦት ውድባትን ከም ዝተኻተተ እቲ ኸበባ ይቕጽል እዩ ዘሎ ህወሓት ኢላትና ኢሎም ተመካክር ኮሚሽን እውን ከም ዘውጾ ንኽበቢና ዘለና بسراويت إثيوبيا بتحدى نخال زفترنا يو بزيو نحنا سلاماوي من قد سلاماوي بوردر زفترنا يو بس قبرنا يسوم دمبر من قست إثيوبيا نتقرأي كبيبو كتف بسراويت كبيبو كتف بليز بالزلو زولو مرقا قص صغون أصوار تقني له سلسة معلت بتقطعتالي تمالي تمالن بقدميون بعفر مبرهتن دات أفئه لقوقن دات وهله زيني عفار سراويت كم أوجوجمة وهاب قالنا أوجوجمة ذهبنا مردات أزحلف ذلك بجوتي أصوار تقني ما برحت زطفو ناي تكنيك سبات مسناي عفار بوليس نتحاوروا بناي جوت من قدي أصوارنا أتو قنيميم كأتو ذا قني أصوارات بشوم درجة بقلسي أي تفلتون بسالمات سلزتوهم مبرهات الناطفو سلازتوهم كندو ذاكل مستراوية إليو قنعتنا انتهاليو انت تفليتو already تايمت سخم زلون مفلات منم ساقم زلوي مثلا عب جبوتي قليلنا انتليجنس محاوري ولو من إرتراون ناتو عفارنا يكلتيهم سلازلو زيوون سراويت عفارون زوص حسل زغنة زياتهم بدن بمرأي كدليو تمدلاو طرحتي كونس تخببا لك عم تحوحات زولو عب تقانا وزيو سراوي تسفير مبزلورو نعتا ما خورو يلكا مخاري يكالن ناي بريتوريا ناي تفناقلت ناي كالي ونوسيخكا زيوم جيغا يوم كم زولم مالتي ازيو تحادي ناي مدلاو من قدي زيوم موجود تصنح يوم يلوم سراوي عفار بابيل ماندي بحادقا خمزولو سلز فلت منالواش كم سنت خوينون كاب سفل عليها هاقرات كاب ناي ميدل إيست خبابي إسرائيل ون كون خيليو كم صوم زخيل ويزوم صوم قدم حزي نالواشون سراويت كهبية ني إسرائيل زولا زلو زمت وارو زيوم سلا زهاوتهم كون خيليو نقد سالخ تبني أبزولهم كون خيليو بجوب تغمت زخيل كام ميدل إيست خم خانو تفلتو وقت كل الله غزي ويز بلونيا بالليل قال قاليم كاب أذربيجاني بليو أذربيجان كاب زغيد ننزه ميدل إيست بفلايت ون بناي شيبينج لاينز ون أكتيفي كونن قدمي زوم صم كونو خول اللوهم زبل امنات لني ناي عفار سراويت كم وهاب قال كم زولا جن اتو مصوار بجوت تصنحكم مخانوم ناب جوت زملالس زنبرون بطرح يكونن ناب زبل يوسيدن نعاي زياتهم مرعي وصاني تمس اسرائيل كن غورينا زول وزلو زمدنا اسرائيلون بحر نخرقبو نابي احمد كتحجز زول وزلوون مرعي وصاني مالت خبابا جن يغصلي زلو تحدى مسجق يهون مفرارعي نقرر زلنا غي يمثل حزي كم عام يكونن حزي كم عام يكونن حدا بدحرينا زوجنا يبلنا سلازي وجنا نقدمينا نمبر ندحريت نقدميتن زبال كبابايلن كالايت بدحرينا زنبر حجازينا نمبر وقعينا يكونن زراينا يتحدى يكونن
ናይ ባዕልና ዘራይ ኮይኑ ዝቐርብ እዩ ንባዕሉ እውን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ሳልሳይ ዘራይ ክኾን ጥራሕተ ኣይኮነስ ንባዕሉ ሂወቱ ከድሕን እውን ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ውግእ ዘካይደሉ ስለ ዝኾነ ራብዓይ ንሕና ምስ ኤርትራ ጥራሕተ ኣይኮነ ካልኦት ሓይልታት እውን ናተቃረቡ ዘለውሉ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ናይ ኣምሓራን ናይ ዓፋርን ምውሳድ ይከኣል ናይ ኣገው ናይ ቅማንት እውን ሓምሻይ ብድሕሪት እውን ንኢትዮጵያ ካልኦት ሓይልታት ናፅነትና እንደሊ ኢና ዝብል ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ሻድሻይ ንሕና ምድላውና ከም መጀመርያ ኣይኮነን ትኒትን ምባል የደለን ምድላውና ከም መጀመርያ ኣይኮነን የፍቶ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ሃይለ ደደቢት ብዛዕባ መንግስቲ ብልጽግና ሓደሽቲ ኣጽዋራት ዝኣተው ኣመልኪቱ ብዙሓት ትንታነ ገይሩ እዩ እቲ ትንታነ ድማ ነተሰማዕኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን መንግስቲ ብልጽግና እዞም ኣጽዋራት እዚኦም ካብ ኣዘርባይጃን ገዚእዎም ዘይኮነ ብሚድል ኢስት ዝመፁ ወይ ከዓ ካብ እስራኤል ዝተዋሃቦ ወይ ከዓ ዝለመኖ እዩ ክብል ተሰሚዑ ይርከብ እስራኤል ድማ ንመንግስቲ ብልጽግና እቲ ቀንዲ ዝሃወትሉ ምክንያት ሰራዊት ክህበክ እየ ስለ ዝበላ ወይ ከዓ ህይዋ ይኸውን ብማል ሃይለ ደደቢት በዝሎም ዕለት እዚ እንዳሓበረና ይርከብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ጽምዶ እዚ ኣተጠናኺሩሉ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዘሎ ሰዓት መንግስቲ ብልጽግና ሕፍሽፍሹ ኣትይዎ ከም ዘሎ እንዳረኣናዮ ንርከብ ዕስዒቡ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሃገራት ንኤርትራን ትግራይን መውቅዕ ዝኸውን ኣጽዋራት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እንዳገዘአ ወይ ከዓ እንዳሸመተ ወይ ከዓ እንዳለመነ ይርከብ ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መንግስቲ ብልጽግና ብወገን ጅቡቲ ብዓፋር ገይሩ ኣጽዋሪኡ ምህላው ኣብዚ ዝሓለፈ መደብና ተኸታተልና ኢና ኣብዚ ሰዓት ድማ ኤርትራ ምስ ቻይና ሓድሽ ስምምዕ ወይ ከዓ ጽምዳዊ ርክብ ተካይድ ምህላዋ እንዳተሓበረ ይርከብ ዕስዒቡ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ርክብ ምስ ቻይና ኤርትራ ንመንግስቲ ብልጽግና እቲ ዓውይ ስጋትን ሻቅሎትን ኮይኑዎ ይርከብ እስቲ ከም ስዕብ ቅድሚ ገለ ማልና እቲ ቪድዮ ንሱ ተኸታተልና እንመለስ ኣብ ኤርትራን ከተማ ኣስመራ ዘካየድ ዘሎ ሓያል ዲፕሎማሲያዊ ጽምዶን ርክባትን ቀፂሉ ይርከባሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ወከልቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከምኡውን ውድባት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ከካይዱ ቀኒዮምን ኣለውን ከም መቐፀልታ ናይዚ ኮር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲ ዘተን ርክባትን ዘርባትን ከም ዘካየደ መራኸቢታት ውሽጢ ሃገር ወግዓዊ ፀብጻብ ሒዘን ወፅአን ይርከብ ኣለዋ እቲ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ሕፅር ዝበለ ፀብጻብ ብኸምዚ ዝስዕብ መንገዲ ናባኹም ከብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መቐበል ኣጋይሽ ለንደን ምስ ኣምባሳደር ሁ ቻንግቾንግ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራኺቦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ ምስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዘለዋ ሃናፂ ጽምዶ ንምድልዳል ድልውቲ ምዃና ደጊሙ ረጋጊጹ ኣብዚ ዕግርግርን ዘይምርጋእን ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ቻይና ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ዝያዳ ጎሊሑ ዝረአ ተራ ክትጫወት ግድን ምዃኑ ስሚሩሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዘለዋ ዘይተኣደነ ተፈጥራውን ሰብኣውን ውህበት ብምምልካት ቻይና ኣብ ምምዕባል ምዕባይ ናይ ፀጋታት ክትጫወቶ ትፅቢት ዝግበረላ መዳርግቲ ዘይብሉ ግደ ስሚሩሎ ኣምባሳደር ሁ ቻንግቻንግ ቻይና ነቲ ፀንሐ ክልታዊ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንሓበራዊ ረብሓ ንምዕማቕ ከምኡውን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓበራዊ ምድንፋዕ ሰላምን ምርጋእን ንምጥቃም ሓበራዊ ልምዓታዊ ስትራቴጂታት ንምጥቃስ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ፀብጻባት መራኸቢታት ውሽጢ ሃገር ነቲ ዝተኻየደ ክልታዊ ዘተን ርክባትን ዝምልከት ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ትማላማስየን ሒዘኖ ዝወፃ ፀብጻባት ነዚ ዝመስል መንግስቲ ኤርትራ ምስ ወሰንትን ኣገደስትን ስትራቴጂካውያን ሓያላት ሃገራት ዓለም ጽምዶን ርክባትን የካይድ ኣሎ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ትማሊ ምስ ኮር ፕሬዚደንት ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ርክባት እውን ዓብይን ኣገዳስን እዩ የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ ሓያላን ሃገራት ወይ ከዓ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ርክብ ወይ ከዓ ጽምዶ ይፈጥር ምህላው እንዳረኣናዮ ንርከብ እዚ ኣንጻላሊ ዘሎ ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ኩናት ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መንግስቲ ብልጽግና ከም ዘየዋፅኦ ፈሊጡ ከቋርጾ ምዃኑን ክሕብረኩም ይፈቱ ማለት እውን መንግስቲ ኤርትራ ንብዙሓት ዓመታት ጽምዶ ከይፈጠረ ወይ ከዓ ምስ ማንም ዓይነታት ሃገራት ርክብ ከይፈጸመ ጸኒሑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ምስ ዓበይቲ ሃገራትን ምስ ሂንዲ ምስ ካልኦት ፓኪስታን ቻይና ዝመሳሰላ ዓበይቲ ሃገራት ጽምዶ ይፈጥር ምህላው እንዳረኣናዮ ንርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብወገን ትግራይ ይኹን ብወገን ኤርትራ ሕጉሰና ይግባእ ክብለኩም ይፈቱ ማለት እውን እዚ ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ምስ ቻይና ጽምዶ ንትግራይ ይጸልዋ ምዃኑን ክሕብረኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ሓሳብ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ኺና ዝቕፅል ቪድዮ ቀፂልና ንረኽቦ ቪድዮ
ከዓ ኣብ ጽምዶ 34 ኣብ ዝሓለፈ ዘየቕረብኩልኩም ሓንቲ ቪድዮ ኔቶ እታ ቪድዮ ንሳ ድማ ኣብ ወልሲኤድ መንግስቲ ብልጽግና ሓደሽቲ መልስታትን ግፍዓዊ ዝኾነ ጸርፍታትን እንዳጸረፈ ወይ ከዓ እንዳምህረ ይርከብ። እስቲ ከም ስዕብ ንከታተል። ቶማም ቁጥሪ 2 ድማ ስምዕዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ወልቃይት ናተይ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ይብላሉ። ሎም እኳ እንታይ ከም ንብሎም ጠፊእና ሰብዶ ከይሓፈረ ከም ዝብሉ ሕሱ እዩ ምዕራብ ትግራይ ክንኣቶ ይደሊ ሻዕብያ ምክንያታት ኣለዎ ምዕራብ ትግራይ ሲ ሕሞራሲ ኤርትራ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ናህና እዩ እዚ ኣተሓሳስባ ደገ ምድሪ ምላሽ ኮይኑ ደገ ምድሪ ምላሽ ኤርትራ እዩ ዝሓስብ ሓይሊ ብኻልኣይ ከዓ መዋስንትና ኣምሓራ እዮም ዝሓስብ ሓይሊ ትግራይ ይኮነን ወልቃይት እዩ ዝሓስብ ሓይሊ ኮሊሉ ጽምዶ ኣየድልየናን እዩ ንምባል እንዲ ዕላማ ካብ ሎምን እኔው ንስኻ ሓሲኻ ተታልሎ ህዝቢ የለን ጽምዶ የድልዮ ድያ የድልዮን እቲ ዘበገሶ ክልቲኡ ህዝብታት ባዕሉ ፈሊጥዎ ዝሰርሓሉ ኣሎ እንተንዓኻ ግን እዛ ናትና ኣይንህብን ዘይናትና ኣይንደልን ትብል ደርፊ ወዲ ሻውል ክጋብዘካ ሻዕብያ ከመይ ምዃኑ ክበርሃልካ እዩ يفتو تختتلتي ات فيديو انا تختتلكم يمثل نيرو مالتو ون عاوز ጉዳይ እዚ حساب ወይ ካሪቱ ዘሎና ትብል ሰዋት ታሊኹም አቦታ ኮመንት ተቀምጡ ላይ በታህትና ይላው ሽምባርከስ ፍቶ ተختتلቲ ናይ ለማዓንቲ ቪዲዮና ነዛስ ካዝ ተختتلكم ትመስል ኔራ በخلي ብለጽል ቪዲዮ ሳንጋነ በብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩንለይ ሰሰናዩ